Amen. Alafu piga tena makofi na vigelegele kwa utukufu wa Yesu Kristo. Amen. 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 Tusimame tusome Biblia, tusome neno la Mungu. Maneno ya Mungu tunasomaka na heshima. Kama unapita biko naimba hymne national, biko napandisha drapeau, lazima usimame. Amen. Kwa hiyo hymne national yetu ni Biblia. Constitution yetu ni Biblia. Wakati tuko naisoma na honor kwa ule Mungu, sababu ni maneno ya Mungu, haiko maneno ya mtu. Ni Mungu anasema kupitia Biblia. Haleluya. Tutasoma tutakuwa na 3 lectures. Lecture ya kwanza kitabu ya 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26. Hakikisha unaandika hii masomo, utaendelea kumedite tena kunyumba. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26. Ninasoma kwa jina la Yesu Kristo. Hata mimi napiga mbio vivyo hivyo, si kama asitaye. Napigana ngumi vivyo hivyo, si kama apigaye hewa. Amen. Hapa ni mtume Paulo iko nasema, mimi nakimbia. Sikimbie kama mwenyewe hajue kwenye anaenda. Nakimbia, mimi najua destination naenda. Amen. Anasema anapiga ngumi. Si unajua ngumi? Ukipiga, anasema mimi sipige kuhewa. Mimi napiga na kwa napiga fasi fulani. Amen. Amen. Magharibi ya leo maombi yako isiende zero, lakini iende kufanya kazi, ikuletee majibu kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kutoka yako nyumbani, umekuja hapa, umelipa transport yako, umeacha kazi, kukula, umeacha kila kitu, umekuja hapa. Isikuwe umefanya zero, lakini ukija hapa magharibi yako, kuja na unajua ya kwamba nitarudi na majibu ya maombi yangu. Sema amen. Hii ndio Paulo yuko anamaanisha hapa, kwamba katika maisha usikuwa unafanya kitu bila kuwa na objective, bila kuwa na malengo. Haleluya. Ngoja tuendelee kusoma, nitakufasiria mzuri. Tunafungua tena Biblia Exode chapitre 33 verset 17 à 19. Kutoka sura ya 10 na sura ya 33 au 33 mstari wa 17 mpaka 19. Exode 33 17 à 19. Nasoma kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia, fanya na neno hili ulilonena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Musa akasema, nakusii unioneshe utukufu wako. Akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye. Mungu anaonekana kwa utukufu. Ndiyo maana Musa aliomba Mungu kama njema, pata neema yako, nioneshe utukufu wako. Amen. Tunasoma lecture yetu ya mwisho. Utaendelea kuandika sababu tutasoma leo maverse mingi, itakusaidia wakati tutaendelea kuomba hata kule nyumbani. Amen. Kitabu ya Marko sura ya kwanza mstari wa 40. Mark chapitre 1 verset 40. Biblia nasema, akaja mtu mwenye ukoma, akapiga magoti mbele ya Yesu, akamsihi, akasema, ukitaka unaweza kuniponya. Amen. Amen. Piga makofi kwa ajili ya neno la Mungu. Basi unaweza kukaa tena katika presence ya Mungu. Tunabariki Mungu kwa ajili ya soirée ya leo, na mimi nabariki Mungu sababu umefika leo, na mimi nakutangazia kwamba leo hautarudia kama Amen. Amen. Kama ulifunga, uliacha chakula, inawezekana haukukosa chakula, lakini ulijiprive chakula ili Mungu afanye kitu katika maisha yako. Na mimi nakuambia kwamba Mungu hataacha ukufe na njaa bure.
njaa yako ya leo, ya journée ya leo, Mungu atakurekompense na atakupatia response ya mahitaji yako. Haleluya. Haleluya. Leo tuko najifunza maombi ambayo inajibiwa. Maombi yenye Mungu anajibiaka. Mungu hajibiake maombi yoyote ile. Amen. Mungu hajibiake kila mtu. Kuna maombi na maombi. Kuna maombi ya kujibiwa na maombi ambayo Mungu hawezi jibu. Na ukiomba bila kujua maombi yenye Mungu hawezi jibu, utaomba bure. Inawezekana unaombaka haupati jibu sababu Biblia inasema mnaomba hamjibiwe sababu mnaomba baya. Roho Mtakatifu akusaidie magharibi ya leo, ujue namna ya kuomba, ujue namna ya kuorientia maombi yako ili wakati wote unaomba, sababu Yesu alisema nitaitika na nitakuonyesha mambo makubwa. Yesu iko anawaambia wanafunzi wake, anasema lolote, kila kitu mtaomba kwa jina langu Yesu, Mungu Baba yangu kule mbinguni atalitimiza. Sasa wakati wote tunaomba kwa jina la Yesu. Kwa nini hatupati majibu? Kwa nini hatuone response ya maombi yetu tunaomba? Inawezekana sababu tunaomba vibaya. Haleluya. Nataka niulize swali na utanipatia tu response. Nauliza, nani ulishakaomba siku moja na ukapata majibu? Kama huko ulishaomba kabisa na ukapata response, inua mkono wako juu. Amen, piga makofi. Yesu anajibu. Yesu anajibu. Ukisema uliomba, ukisema ushakaomba alafu haupate majibu, ina maana uko hauna Mungu. Ina maana Mungu ni kiziwi. Inamaanisha Mungu asikiage, hana nguvu. Lakini Yesu anajibu maombi na leo atakujibia. Kama alikujibu jana, leo atakujibia tena. Amen. Haleluya. Unajua Mungu ana majibu aina 3. Response ya kwanza ya Mungu ya majibu yako, Mungu unaweza kaomba, Mungu mimi nahitaji kitu fulani, Mungu akakupatia, anakujibia direct. Amen. Lakini pia namna nyingine Mungu anaweza kujibu, anaweza kuambia subiri, nitakupatia wiki ya kesho, nitakupatia mwaka kesho, nitakupatia 2026. Mungu anakuambia subiri, nayo ni jibu ya Mungu. Haleluya. Lakini pia Mungu anaweza kuambia no. Unaweza kuomba na Mungu anakuambia no, sababu Mungu anaweza ona kwamba hii kitu nikimpatia huyu itamletea hatari, hii nikimpatia itamuua. Nikikupatia pesa sasa hivi kuwa milionere, wewe haujaikala vizuri kwenye imani yako, lazima kwanza ukue strong alafu nikupatie. Kwa hiyo Mungu anasema no, ni jibu. Haleluya. Au Mungu anaona akikupatia saa hii utamuacha. Uko unakuja kanisani sababu hauna kazi. Wengine wakipata hapa kazi, mwingine akipata pesa anakuwa okipe. Hata pastor akimpigia telefone hata décrocher, niko busy, niko okipe. Watu hivyo tumewaona sana. Sasa Mungu akiona kama haujakuwa tayari, anakuambia no, chunga kwanza. Yote ni jibu. Haleluya. Haleluya. Kitu ambacho tumekuja kufanya hapa magharibi ya leo, tumekuja kutengeneza vitu katika ulimwengu wa roho. Kila kitu ambacho tunaishi ndani ya hii maisha inaanzia ndani ya ulimwengu wa roho. Yaani wewe gisi uko pale hauexiste sababu tunakuona. Wewe ulianzia katika mawazo ya Mungu. Ndio maana Mungu kule mbinguni akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Bible ukisoma kwenye kitabu ya Mwanzo anasema Mungu akaumba mwanamke na mwanaume. Genesis chapitre 1. Mungu akaumba mwanamke na mwanaume. Lakini mwanamke na mwanaume walikuwa hawajafika duniani. Katika Genesis chapitre 2, Biblia inasema Mungu akasema si vema mtu awe peke yake. Haikuwa mzuri Adamu awe peke yake. Lakini kule mwanzo katika chapitre 1 ya Genesis, Mungu akaumba mwanaume na mwanamke. Amen. Ina maana wewe hauexiste leo, uliexiste kwanza katika mawazo ya Mungu. Ndani ya ulimwengu uliexiste, alafu ndio ukaja kuishi. Na kuna kitu ambacho unahitaji
maombi umeomba, maproje uko nazo, inatakiwa kwanza upange vitu, uvitengeneze kwanza katika ulimwengu wa roho, alafu ndio ukuje kuviishi katika ulimwengu wa mwili. Haleluya. Kuko vitu mingi ambayo tunakuyaga subiri makonsequences ambayo maoperation ilifanyika dans le spirituel. Kuna watu nimefundisha hapa vijana ile vitu kwamba unaweza kubadilishiwa vitu, wewe unakuya ishi tu consequence. Bwana sifiwe sana. Kwa hiyo wakati tunasema maombi, inatakiwa ukue spirituel. Inatakiwa ukue na macho ya roho, ukue na masikio ya roho, kuona vitu ambavyo Mungu atakupatia sasa ndani ya hii ulimwengu ya share. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Leo tulisema ni maombi ya familia. Na mimi naweza regrete sana kama ulineglige kukuya na familia yako, kama haukujipatia responsabilite ya kuinvite mtu, inaweza kuwa huzuni sana. Unajua shetani akitaka kushambulia maisha ya mtu, shetani akitaka kukuua, shetani akitaka kuharibu maisha yako, akitaka kukudestabilize, shetani anapitiaga vitu tatu. Njia ya kwanza ya shetani ya kuharibu maisha ya mtu, anapitia kwanza kwenye familia. Shetani anapenda haribu familia yako sababu anajua kama uko baba, uko na mke na watoto, akigusa mtoto wako, yani amekugusa. Shetani akigusa mke wako, anakuwa amekugusa. Shetani akigusa relation yako, ndio maana utaona shetani, ukiangalia hii dunia ya leo, madivorce ziko nyingi sana, sababu shetani anajua kwamba katika familia, baba na mama, mke na mume wakiwa pamoja, watakuwa na nguvu, watasomesha watoto, wataeduke watoto. Familia ndio source ya societe. Katika ile familia wakieduke watoto vizuri, watakuwa wa president kesho, watakuwa watu wakubwa kesho. Kwa hiyo shetani anakujaga ili avuruge familia yako. Haleluya. Ndio maana usizubae tukisema maombi ya familia, acha kulala, kesha juu ya familia yako. Amen. Ukiuliza habari za Job, Ayubu, wakati Mungu aliambia shetani enda gusa Ayubu, shetani alianzia wapi? Alianza gusa familia. Alianza uwa watoto. Shetani anaweza kupatia watoto wako wanakuwa na tabia mbaya, mtoto anashindikana, mtoto anakuwa mlevi. Shetani anataka kuguse wewe, kwa hiyo anapitia kwa mtoto, sababu anajua mtoto wako akiharibika, wewe utakuwa utapoteza heshima yako ya societe. Watu hawatakuheshimu, watakuwa nasema mama yake mlevi, ule mtoto ule baba anazaa mtoto mlevi, inakupotezea heshima. Haleluya. Papa alikuwa na pesa, mama alikuwa na heshima, lakini mkiachana, unaona pesa inaanza kuisha, mnabakia wa maskini na mlikuwa na vitu. Sababu gani? Vuruga familia. Haleluya. Inua mkono wako juu, sema kwa jina la Yesu Kristo, shetani hautagusa familia yangu. Familia yangu itakuwa ini, familia yangu itakuwa fort, familia yangu itaprospere au nom de Jésus Christ. Amen. Haleluya. Leo ndio tutaenda hivyo, tutakuwa na kuambia poe moja, tunafanya declaration. Haleluya. Kitu ya pili shetani anataka aguse, kama shetani anataka kuharibu maisha yako, shetani anapendaga haribu finance ya mtu. Shetani akitaka akutoshe kwa Mungu, akitaka akufanye mtu aone ukose gusa vitu vyako. Uko na kazi, shetani anataka ile kazi iharibike. Kuambia mfano wa Ayubu, Job. Alikuwa tajiri. Bana mwambia tu, unaona ile nyumba ya mugolfe, nyumba ilianguka esandi, moto inawaka, nyumba inalungula. Anashangaa. Nyumba moja. Tena habari, makamio ilikuwa natoka Kasumbalesa, makamio napata aksida, bashofere banakufa. Shetani iko natafuta tu namna ya kukuconnecte na Mungu. Kama uko vitu unaweza kumpenda Mungu sana, kwa hiyo anataka kufanye maskini. Wakati kule mbinguni sema mapenzi yake, anataka atuzikar. Mungu anataka ukue patron, sema mimi ni tajiri. Sema mimi ni tajiri. Kukuwa maskini sio mapenzi ya Mungu. Haleluya. Petro anamwambia Yesu, anasema tunaacha kila kitu,
tunaacha makazi yetu tunakufuata, tutapata nini? Nakwambia hivi, usikuwa nafuata Mungu bila intere. Haleluya. Yesu anamwambia Petro, anasema hakuna mtu mwenye anaweza nifuata ukaacha ubandi, ukaacha zambi, ukaacha maisha ya ovu, ukaacha bundumba, ukaacha buizi, ukaseka. Mimi Yesu Kristo nasema hivi, hapa duniani nitakupatia mara 1000 na mbinguni utapata uzima wa milele. Kwa hiyo lazima hapa kwanza ufurahi. Amen. Lazima ujenge nyumba yako, lazima watoto wako wasome university ya bien, lazima ukuwe na voiture yako, lazima, yani nataka hapa kesho maparking ijae magari. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo ukiona wakati wote wewe tu ndio unakuwa wa kuomba, inatakiwa angalie maisha yako ya kiroho. Inawezekana shetani anataka kufanya esclave ili uende kutafuta madawa, uanze kusikilia watu wengine wivu. Kwa hiyo shetani anakufanya maskini ili ukuwe mtu mbaya. Haleluya. Na kitu ya tatu, shetani anapenda kuvuruga, akitaka kuvuruga maisha ya mtu, anagusa ya mtu, anagusa afya ya mtu. Wakati Ayubu vitu vyote viliisha, mali inaisha, watoto wanakufa, naye anagonjwa, mke wake anamwambia wewe utakufa. Siwaambie tukana ule Mungu ukufe tu. Sababu gani? Shetani alijua akishamaliza kila kitu, anataka sasa aguse afya yako. Niko nasema na mtu mmoja ambaye uko mgonjwa hapa magharibi ya leo. Inawezekana probleme ya sante, inawezekana uko na maprobleme, washa kuambia hii magonjwa yako iko incurable, haiwezi kupona, hii magonjwa yako haina dawa, hii magonjwa yako walikutupia ni ya buchawi, hii magonjwa yako ni ya namna gani. Nataka nikuambie, usiache kutegemea Mungu. Wewe hauko wa kwanza kugonjwa. Ayubu alikuwa tajiri, alikuwa na kila kitu, alipoteza pesa, alipoteza familia, lakini sante yake nayo alitafuta kuipoteza, lakini hakupoteza Mungu. Baki na Mungu ndani yako. Yule Mungu aliye restore Job anaweza kukurestore magharibi ya leo. Anaweza kukupatia sante yako, anaweza kukurudishia vyote vilipotea, anaweza kukurudishia familia yako, anaweza kukurudishia watoto wako, atakurudishia au centuple. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo usikue na tandasi ya kusema kuko mchawi fulani hivi anapatianaga madawa, ngoja na mimi niende kule. Utakufia huko. Hapa kwenye hii madhabahu kuko majibu yako, kuko kerizo yako, kuko uponyaji wako. Haleluya. Pale msalabani, kupigwa kwa Yesu, Yesu alipata mafrape, Yesu alipigwa mwili yote vidonda, damu inamtoka, ili wewe uwe na afya, uwe bon sante. Sema mimi niko na afya njema. Sema niko na afya njema. Magonjwa hautaniintimidate. Yesu anaitwa Jehova Rafa. Magharibi leo ataniponya. Magharibi ya leo nitapona. Pona magharibi ya leo. Nimeingia hapa kwenye Bethesda. Magonjwa itabaki hapa, nitarudi nikiwa mzima. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Haleluya. 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 Sasa nimesema nitakufundisha maombi inayojibiwa. Kwenye kitabu ya Mathayo, wakati Yesu kunafundisha wanafunzi wake kuomba, anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yatimizwe, utusamee makosa yetu. Haleluya. Haleluya. Aina ya kwanza ya maombi ambayo Mungu anajibiaga ni maombi inayoambatana na maisha ya utakaso. Sema utakaso. Sema kwa sauti utakaso. Mtu anaokoka mara moja tu. Mpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ile nasema unasamehewa dhambi, unafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Zambi zenye ushakafanya, ushakaua, ushakatosha mimba, ushakaloga, ushakaiba, ulifanya, zile zambi zisamehewa na Mungu anakuhesabia haki. Lakini utakaso ambao niko naongelea hapa, ambao maombi ya mtu mwenye
maisha ya utakaso ndio inajibiwa, ni maisha. Haleluya. Utakaso ni maisha ya kila siku. Haleluya. Utakaso sio tu kusema kwamba Mungu nilianguka, nikafanya dhambi unisamee. No, utakaso ni kuishi ukiwa unatembea na conscience yako inakuambia kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, mie nimeokoka, mie niko tofauti na ndumba, mimi sio mwizi. Unatembea ukiwa unajua identite yako, wewe sio wa dunia tena, lakini wewe ni wa mbinguni. Wewe hauishi tena, lakini ni Mungu anaishi ndani yako. Haleluya. Haiko mtu unaenda fanya dhambi, unajua kwamba kuiba ni dhambi, alafu unaenda iba unasema nitaomba msamaha. No, ni kukufuru, una blaspheme. Unaenda kufanya dhambi, unajua kwamba utaomba msamaha, ujue kwamba ile dhambi tayari hukumu iko juu yako. Maisha ya utakaso ambayo Mungu anatuita tuishi, ambao Mungu anasikia maombi ya mtu mwenye kujitakasa, ni mtu mwenye unatembea ukiwa unajua kwamba mimi si dunia tena, mimi sio mtenda dhambi tena, mimi nimeokoka. Ukitembea ukijua kwamba wewe umeokoka, kuko kitu hauwezi kufanya, kuko fasi hauwezi kuenda, kuna nguo hauwezi kuvaa, kuna maneno hauwezi kuongea, hautakula kila kitu, hautakunywa kila kitu, hautaongea kila kitu, hautatembea na kila mtu, sababu wewe sio n'importe qui. Haleluya. Haleluya. Utakaso ni maisha ya kuogopa Mungu. Utakaso ni maisha ya kujua identite yako. Utakaso ni maisha ya kukimbia mabaya. Biblia inasema l'homme prudent voit le mal de loin. Unaona hapa kuna shimo, hapa kuko hatari, nikienda hapa nitaanguka, acha nikwepe. Haleluya. Utakaso sio kufanya dhambi juu kuomba msamaha. Ile sio utakaso, sio maisha ya utakaso. Mungu hatuwezi kumuona hivi physically. Hatuwezi kuona Mungu kwamba anavaa nguo ya rouge. Mungu hatuwezi, Mungu aone, Mungu sio mtu. Mungu ni roho. Mungu anaonekana kupitia utukufu wake. Haleluya. Mungu anaonekana kupitia utukufu wake. Na mtu ambaye anaweza kaona utukufu wa Mungu ni yule mtu ambaye anaishi maisha ya utakaso. Haleluya. Haleluya. Ambia Roho Mtakatifu nisaidie niishi maisha ya utakaso. Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Sasa makelele hapa, tukisema makelele, tupige kwanza vigelegele. Piga tu vigelegele ya 1 minute. Piga tu bien, piga tu bien. Sasa muhimu makelele, unaweza kupata neno moja ambayo imesemewa? Hakuna. Ile ndio Biblia inasema maombi ya mwenye dhambi ni kelele Mungu. Wakati kunaishi maisha ya uchafu, wakati kunaishi maisha ya mabaya bila kujikontrole, uko naongea vitu vibaya, uko na kunywa mapombe, uko naharibisha mwili wako, uko nafanya bundumba, uko naiba, uko na escroke watu, uko na tetana, ujue kwamba wakati unakuja kuomba hakuna kitu Mungu anasikia, iko nasikia makelele. Haleluya. Na makelele nasumbuage, inaleta Mungu anaona mbona makelele yanakuwa mingi sana, anafunga volume, anakublock. Mungu akudebloke kupitia utakaso wako kwa jina la Yesu Kristo. Magharibi ya leo natamani uambie Mungu unitakase na unisaidie kuishi maisha ya utakaso kila siku. Hiyo ni jambo la kwanza linalofanya Mungu anajibia maombi. Kitu ya pili, maombi, aina ya pili ya maombi ambayo Mungu anajibia ni maombi ambayo tunaomba na unyenyekevu. Sema unyenyekevu. Kiswahili yangu iko naingia mzuri bandugu? Iko naingia mzuri? Anajibia maombi ya mtu mnyenyekevu. Mungu apendage mtu wa kiburi. Biblia inasema Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Haleluya. Ukiwa mnyenyekevu, ndio maana Biblia, kitabu tumesoma hapa, kitabu ya Mark chapitre 1 verset 40. Bible inasema
wakati Yesu alikuwa anashuka katikati ya mji, watu walikuwa wanamfuata Yesu. Wababa wanamfuata, watoto wanamfuata, kila mtu anamfuata. Mtu mmoja alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Huyu mtu sijua alipita namna gani, naye akashtuka amefika pale mbele ya Yesu. Biblia inasema huyu mtu akapiga magoti mbele ya Yesu. Akasema, Yesu, ukitaka uniponye. Yesu, sema Yesu, ukitaka uniponye magharibi ya leo. Leta solution ya probleme yangu. Yesu, sikuoblige. Ukitaka unitendee. Haleluya. Huyu mtu alijua kwamba Yesu iko na uwezo wa kumponya. Alijua kwamba Yesu ya watu wengi. Alijua kwamba Yesu hakuna kitu yenye inaweza kumshinda. Haleluya. Lakini hakuja kwa Yesu kama vile anakuja kuomba dua yake. Alikuja kwa Yesu na roho ya unyenyekevu. Akasiplie Yesu. Ndio maana Yesu wakati anafundisha wanafunzi wake kuomba, anasema que ta volonté soit faite. Mapenzi yako yatimizwe. Ukiomba mapenzi ya Mungu, sababu mapenzi ya Mungu, Biblia inasema kwenye kitabu ya Yeremia, anasema le plan yenye Mungu iko nayo juu ya maisha yako ni plan ya bonheur, ni uheri, ni anataka ukue mzuri, ukue ya bonne santé, upate majibu ya maisha yako, ndio plan ya Mungu. Wakati mwingi sana watu unaomba tamaa zako, makonvoitize zako, sababu uliona jirani yako ananunua voiture, na wewe unaanza omba, Mungu na mimi nipe voiture, na mimi Mungu tu, na mimi nipatie gari. Haiko hitaji yako, unaomba na ukomeshe fulani. Mungu hawezi kujibia maombi ya hivyo. Na wakati alienda kuomba Mungu, hakuenda kuomba Mungu useme unipatie mtoto, Penina ananizoea sana, Penina na mimi nitamkomesha, Penina na mimi Mungu uprove kama niko mwanamke. Ana hakuomba hivyo. Ana alienda kuomba avec simplicité, alienda kuomba na unyenyekevu. Anasema, Mungu unionee huruma, nipatie mtoto, na huyu mtoto nitakutolea, huyu mtoto atakutumikia huyu mtoto. Mungu nione. Alienda kuombea hitaji yake kwa unyenyekevu. Haleluya. Mungu ni baba. Mungu anajua kitu gani unahitaji. Usiombe mapenzi yako. Usiombe juu ya tamaa zako. Usiombe juu ya kuprove mtu. Omba mapenzi ya Mungu, sababu mapenzi ya Mungu ndio best. Mapenzi ya Mungu ndio meilleur. Mapenzi ya Mungu ndio inaleta solution ya maombi yako, ya majibu yako. Mapenzi, unaweza omba Mungu hapa, Mungu nipatie mariage. Mungu nipe mariage. Mungu anajua kwamba priority yako sio mariage. Uko mwanaume, Mungu nipe mariage. Mungu nipe mariage. Hauna kazi. Utaoa na nini sasa? Utadote na nini? Utenda dote kwa imani. Mie njoo papa, mie njoo diakre wa kukanisa, mie njoo kama mwimbaji pale kukanisa, nakuja hakuna kuoa kwa imani. Kwa hiyo wakati unaomba na unyenyekevu, Saint Esprit anakukomunike, anakuambia wewe haiko kwanza muda wa kuombea mariage. Hii ni muda wako ya kuombea kazi, upate pesa. Ukiwa na pesa, badada biko tu utapata wa kuoa. Haleluya. Unyenyekevu. Sema, Mungu nipatie roho ya unyenyekevu. Nipatie roho ya unyenyekevu. Unajua kuko maombi ingine, kuko watu wengine unakuwa na confiance moya, sio confiance tena, lakini inakuwa kama kiburi. Ukisoma kitabu ya Daniel chapitre 3, habari ya Shadrach, Meshach, Abednego. Wanawaleta hivi, wanasema watawatupa katikati ya moto. Balikuwa na confiance na Mungu. Walikuwa wanaamini Mungu kwamba Mungu hatatuacha tukufe kwenye. Walikuwa wanaamini Mungu atatusufia. Lakini wakasema hata kama Mungu hakutusaidia. Haleluya. Kwa hiyo waliingia kule kwenye moto, wakajua Mungu haiko oblige kutusaidia. Mungu haiko oblige kutusauver. Tukiungua sawa, tukipona sawa, lakini tunaamini Mungu.
Amen. Amen. Unajua kuko watumishi wengi anapenda approve kama yeye ndio anajua kufanya miujiza. Yeye ndio Mungu anamtumiaga sana. Yeye ndio Mungu anamjibiaga sana. Watu wangapi yuko hapa? Mungu wangu atawafanyia. No. Mimi sina nguvu. Mimi sina uwezo. Lakini niko Mungu mwenyewe. Nikimuita kwa unyenyekevu, Mungu anaweza kanisikia na akakutendea wewe. Siko hapa juu ya kukuimpressione. Siko hapa juu ya kukuogopesha. Siko hapa juu ya kukuonesha my experience vitu nishakaishi miujiza. Mungu ananitumia kimiujiza, lakini ile miujiza Mungu anaifanya katika unyenyekevu. Ukiona mtu akujiinua, mimi niliombea dada fulani akapona, nani akafulani. Haiko wewe, ni Mungu anafanya. Amen, amen. Amen, amen. Leo wakati nilikuwa kunyumba asubuhi niko naomba, mama moja hivi nilimwombeaga zamani 2017 Tanzania kule. Ananipigia simu, anasema pasa nimetafuta namba yako siku mingi, nipotezaka namba yako, njoo mimi naipata leo. Niko na témoignage kubwa sana. Mimi namwambia témoignage gani mama? Anasema unakumbuka pale ulikuwa nafasi fulani ukaomba. Alikia kashaandika mahitaji yake hivi kupapie. Sababu ilikuwa kanisa kubwa sana, walikuwa hata 7000 personnes. Kwa hiyo ashaandika mahitaji yake, mimi nilikuwa naomba tu, mimi naombea watu. Akasema nilikuwa naomba vitu mbili. Nilikuwa naomba nipate mtoto na nilikuwa naomba nipate promotion kwa kazi yangu. Ile mwaka tu wakati nilimuombea, Mungu akampatia mtoto. Iko na 7 mois ya mimba, Mungu akampatia promotion ya kazi yake. Haleluya. Kwa hiyo sio mtu anafanya. Na usikuje hapo useme ule mtumishi ataniponya. Mimi siponyage mie. Mimi niko na Mungu, wewe uko na Mungu. Ukimuomba na roho ya unyenyekevu, unapiga magoti mbele zake, unamwambia Mungu nikumbuke kama ulikumbuka huyu mkoma, kama ulikumbuka Bartimayo, na mimi Mungu niko hapa unione eko magharibi ya leo. Mimi nachoka na hii probleme. Mungu mapenzi yako itimie kwenye maisha yangu, na kuambia magharibi ya leo utapona, utatoka hapa na solution ya shida yako. Haleluya. Haleluya. Acha nisome kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema pitieni malango ya hekalu lake kwa shukrani. Ingieni katika nyua zake kwa sifa. Mshukuruni na kulisifu jina lake. Amen. Haleluya. Mungu wetu anapenda shukrani. Mungu wetu anapenda mtu mwenye iko na gratitude. Unaweza kuwa uko leo na hitaji moja tu. Unaambia Mungu nipe kazi kwa mfano. Unaambia Mungu nipe ndoa. Unaambia Mungu nipatie uponyaji. Lakini wakati uko naomba Mungu, usisahau kwamba Mungu ashakutendea mingi sana kupitia ile moja inayohitaji. Yaani kwenye Mungu amekufikisha pale, ukiangalia tangu ulizaliwa mpaka sasa, umetoka wapi? Mambo ngapi umepitia? Shida ngapi umepitia? Umepitia shida nyingi sana. Kwa hiyo ile shida yako ya leo, ile matatizo yako ya leo, ile hitaji yako ya leo ni kidogo sana kupita ya mengi ambayo Mungu ashakutendea. Kwa hiyo wakati unakuja kuomba Mungu, usikuje kwanza na kuonyesha Mungu kama vile hakuna kitu Mungu ashakutendea. Usikuje kwa Mungu kama vile yani unateseka sana. Kuja kwanza kwa Mungu na reconnaissance. Haleluya. Kuja kwa Mungu kusema Mungu, hata kama niko na shida, lakini shida yangu haikufanya wewe kutokuwa Mungu. Hata kama niko mgonjwa, wewe uko mkubwa kupita magonjwa yangu. Hata kama sina pesa, wewe uko tajiri kuliko matajiri wote. Hata kama niko maskini, wewe ulifanya maskini ili mimi niwe tajiri. Hata kama leo nakosa, wewe uko Mungu ambaye unatoshaga mtu chini, unamweka juu. Yaani wakati unainua Mungu, Mungu iko nasikia furaha ndani yake. Na Mungu akikufurahia, nikwambie iko na kapasite ya kukupatia majibu ya mahitaji yako. Usikie kwa Mungu unalialia, Mungu hauko unaniona, Mungu nione yako na mie. Mungu mbona ulipatia wengine? Mungu uko unaniangalia tu kama unanifungia
Unajua, kuna mtu mmoja alikuwa anajiona maskini, ni mzima, iko bonne santé, iko natembea barabarani, akaona gari inafanya accident. Mtu mwenye alikuwa mzima anavunjika, hawezi kutembea tena. Wewe huko hauna pesa na ule ni kilema anavunjika, nani wa mzuri? Mnijibie. Mimi niko wa mzima na kilema mwenye amevunjika mguu. Mimi sina pesa, yeye ni kilema lakini iko na pesa. Unachagua kuwa nani? Haleluya. Ule kilema wakampeleka hospitali, hawezi kutembea tena, wakambeba kwa ambulance, wakampeleka hospitali. Yesu alifika kule naye konalia, Mungu, aye tu una permettre nikuwe kilema, unaacha tu nivunjike hivi. Iko na jilamante. Wakati anafika kwa hospitali, anakuta kuko mgonjwa mwingine, yeye hawezi kuongea hata. Iko basha mwekea mashine ya oksijeni. Akasema, omata mie ningali hata naongea, ningali hata na mikono naweza kufanya movement. Ule mwenye kuna respire kwa oksijeni, Mungu nisamee, mimi nakushukuru Mungu. Hata kama nimevunjika mguu, lakini Mungu merci. Haleluya. Ule mwenye kwa oksijeni, naye iko na akili ingali nafanya kazi. Naye sana naona wapembeni yake alikuwa naye kwa mashine ya oksijeni, mashine na stope, anakufa. Anaona mimi ningali na respire hata kwa hii mashine. Huyu mwenzangu anampeleka ku morgue, akasema Mungu merci, hata kama niko na respire kwa hii mashine, lakini saa hii naweza kutubu madhambi yangu, nikikufa nitaenda mbinguni. Ule mwenye amekufa historia yake imeisha. Mungu merci sababu niko na uzima hata kama nina respire na mashine. Haleluya. Kwa hiyo mimi nataka niseme nini? Hata kama unapitia shida gani, hesabu mazuri ambayo Mungu ametenda kwenye maisha yako. Amen. Sababu reconnaissance fanyaka Mungu atende zaidi. Ndio maana ukisoma kitabu ya Yohana, kuko watu 10 wakoma, walikuwa wote wa lepre. Mungu Yesu akawaponya wote. Mmoja ndio alirudi, akasema Yesu, mimi nakuyasema merci juu umeniponya. Yesu akasema enda zako, umepona. Yaani Yesu alikonfirme ile uponyaji. Wale wengine inawezekana walireshite. Wakati mwingine tunakosaga majibu sababu tunakuyaomba na roho ya kunungunika. Hata kama uko na mahitaji, lakini jua kwamba wewe hapo, mtu mwingine akikuona anatamani akuwe kufasi yako. Kwa hiyo kuwa na reconnaissance kwa Mungu. Mungu merci, hata kama leo sina, kesho nitapata. Mungu umenitendea, jana ulinitendea. Jana nilikuwa voyage ukaniprotege. Jana nilikuwa mgonjwa ukaniponya. Jana nilikosa pesa ya kulipa loyer ukanipatia. Hata leo Mungu, mimi na reconnaître makubwa yako, najua utanipatia tena kesho. Amen, amen. Hiyo ni maombi ambayo Mungu anajibia, maombi ya mtu mwenye iko na reconnaissance. Msipende sana kukuwa naombewa. Mimi siweki yake mtu mkono. Mimi hautaona mkono wangu kichwa wako. Haleluya. Na dunia leo baprofete, banabii, banani, ukisikia huko alitokea Tanzania unaenda kule. Mwingine alitokea kama Malawi unaenda kule. Mwingine alitoka Mozambique unaenda kule. Mtajibebesha mikoshi. Yesu anasema hivi, kila mwenye aliamini. Hakusema pastor, hakusema apotre, hakusema nani. Anasema kila mwenye anaamini. Muende popote, wewe uko na pouvoir kuombea mtu na apona. Mbona huitike? Mnapenda kuombewa. Mnapenda kuwekewa mikono, wakuwekewekee mikono. Sema mkono wangu na nguvu. Haleluya. Kama uko na Yesu ni yako, mtoto wako anagonjwa kunyumba, avao mpeleke hospitali, mwekee mkono mtoto na kemea magonjwa kwa jina la Yesu. Anapatia paracetamol, anapona. Hapana kuitaita profete, mtoto anagonjwa. Ukinipigia mtoto anagonjwa, nitakwambia uko na mkono, uko na sauti, uko na Mungu, omba we peke. Amen. Kuwa na discipline, panga muda wako wa maombi. Wewe ukitoka hapa tu ni bugali, unakula uombeage hata chakula. Ukiwa na maprobleme njoo nakumbuka kuomba. Ukiangalia Waislamu wanaombaga mara 5 kwa siku. Kama uko ku voyage, alafu kuna chauffeur musulman, ikienda muda wake ya priere, atasimamisha gari,
anaingia kupori hivi, anatandika mkeka yake, anapiga kwanza prayer yake, njoo anaendelea na safari. Wakristo tumekuwa leger, tunaona kama Mungu wetu hafanyage kazi, tunakuwa napenda tu watuombee saa zote, sababu hatuna discipline ya maombi. Haleluya. Kuwa na discipline ya maombi. Fundisha watoto kuomba. Kabla ya kulala, unakusanyika familia, watoto wafundishe kuomba. Mnaomba familia, mnakamatana mkono, mnaomba. Asubuhi unaombea watoto muende kwa masomo, mtakuwa kichwa, hamtakuwa mkia, etwale yako itangara. Unadeklare maneno, kuwa naomba. Amen, amen. Amen, amen. Uko na pouvoir ndani yako. Uko na uwezo ndani yako. Tusikuwe Wakristo kila siku bakufanyie kila kitu. Ni kweli Mungu, kuna watu amechagua, kuna watu Mungu amewaweka pembeni, Mungu ameweka pastor, Mungu ameweka viongozi pale mbele ili watusaidie, lakini ndani yako pia kuko pouvoir. Utakuwa nasema pastor wenu hana nguvu, hana power, hana puissance. Hapana, wewe njoo unapaswa kuleta puissance, sababu pia uko mtu wa maombi. Amen. Haleluya. Haleluya. Kudumu katika maombi. Utaandika kitabu ya 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Biblia inasema salini kila wakati. Siku mahitaji itaisha, njoo utaacha kuomba. Amen. Kama huna tena mahitaji, acha kuomba. Lakini kama mahitaji iko, utaendelea kuomba kila siku. Usiache kuomba. Unajua leo unaweza kuwa na besoin ya voiture. Mungu nipatie gari. Mungu anakupatia gari. Ile gari ifo ilipia assurance. Gari ifo ikoe na kari. Ifo barulage huko kunjia. Ifo ma parking lipe. Ifo ma reparation. Hitaji moja, wakati Mungu anakujibia, anakupatia response ya hitaji moja, ujue kwamba mahitaji mengine naongezeka. Kwa hiyo utaomba sababu mahitaji iko kila siku. Amen. Amen. Sema Mungu nisaidie. Nipatie maisha ya maombi. Nisipende sana kuombewa, lakini nikuwe muombaji, sababu unasikiaga maombi yangu na uko pale kujibia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Haleluya. Maombi ambayo Mungu anajibu ni maombi yenye tunaomba na imani. Sema imani. Sema imani. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema kwenye kitabu ya Waebrania, uko naona mariage yako na una ta fiancé, uko naona mtoto siku ya mariage. Imani ni kuona kitu yenye uko nayo ndani ya akili yako, unaishi saa mwenye uko nayo. Haleluya. Haleluya. Ukiomba kama hauamini, hauwezi pata kitu. Yesu miujiza yote alikuwa anatenda, anaponya mtu, alikuwa anaponya ule mtu, alikuwa anapona sababu ya imani yake. Kwenye kitabu ya Luka kuna watu moja hivi wanne, rafiki yao moja alikuwa anagonjwa. Wakasema sasa huyu ndugu yetu atapona namna gani? Yesu alikuwa ndani ya nyumba ya mtu moja, wale watu walikuwa na imani. Wakasema hakuna njia, sababu watu milango yote imefungwa, hakuna njia. Wakaenda kubomoa nyumba ya mtu, wakabomoa, wakamuingiza ule mtu. Imani inaweza kukufanya ukuwe na roho ya kuriski. Haleluya. Uko naogopa kuanza ile biashara, uko naogopa kuanza ile commerce sababu hauna imani. Uko naanza angalia kwanza ma negative. Nikianza si bitaharibika, nikienda kule bitawezekana kweli. Na kuambia inawezekana kwa mwenye anaamini. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikwambie, unajua adui ya majibu yako ni macho yako. Sema macho. Macho ni adui. Wewe uko naona present yako, uko naona yako hakuna kitu, uko naona hauna mtu wa kukusemea, lakini uko na mtetezi iko mbinguni. Imani nakwambiaga, nasema ufungule entreprise, uanze business yako. Imani sinakwambia vile, lakini macho nakwambia sina capital. Usitembee kwa kuona na macho, tembea kwa imani. Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa nini? Nijibie mzuri, mwenye haki ataishi kwa nini?
Usiishi kwa kuona. Kuona haina kitu. Kuona leo yako hapa mimi hatuone kitu. Ukiniona hivi mimi sina kitu. Lakini imani ambayo niko nayo kwa Mungu inaweza kufanya vide inakuwa multiple. Inaweza kufanya zero inakuwa mille. Inaweza kufanya nea inajaa kitu. Imani, tembea kwa imani, usitembee kwa kuona. Haleluya. Wakati unataka kujenga nyumba, macho yanakuambia hauna parcele, lakini imani inakuambia dunia na mbingu na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Kama Mungu alipatia mwingine parcele, na mimi Mungu atanipa ya kwangu. Naamini 2025 nitakuwa kwangu kwa imani. Mungu atatimiza kenye naomba kwa imani. Haleluya. Ule mwenye alipata haiko tofauti wewe. Ruje, iko na pua kama wewe, iko na macho kama wewe. Kama alitenda kwa mwingine, yule Mungu naamini na mimi atanitendea. Tembea kwa imani, omba kwa imani, omba kwa imani. Mwenye imani magharibi ya leo, niko na kutangazia utapata muujiza wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Mwanamke mwenye alikuwa anatoka damu miaka 12 akakaa pale akasema watu biko nafuata Yesu. Imagine, walikuwa watu mingi walikuwa wanamfuata. Kwa nini wote hawakuwa wanapata miujiza? Kila mtu alikuwa anapokea kwa kadri ya imani yake. Huyu mwanamke akasema mie sitapata okazio ya kuonana hivi na Yesu face to face. Lakini nikipata tu, nikigusa tu ile pindo ya vazi yake. Aliamini, anaamini nguo ya Yesu, vazi ya Yesu, kuigusa tu ikamponya. Na alienda akapita, sijui alipita namna gani. Alipogusa Yesu mwenyewe akasikia nguvu zinamtoka na ule mwanamke alipona. Mungu akupatie kazi unaamini, yote unaamini upokee kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Imani ni kuwa na confiance. Ni kuwa na confiance. Hata kama huone kitu, hata kama unaona giza, lakini ukiwa na confiance. Napendaga habari moja ya mtoto mmoja hivi, wanasema alikuwa kwa avion. Biko kwa avion, biko ruka. Kisha kule katikati hali inaharibika. Bapasaje banaanza kulia, tunakufa, tunakufa, tunakufa. Ule mtoto baba yake ndio alikuwa pilot. Yeye anaamini baba yangu iko capable kukila kitu. Baba yangu ananilipiaka minerval, baba yangu ananikulishaka, ananinunuliaka nguo, ananinunulia majouet. Hii probleme ya avion tu hii, baba yangu hawezi shindwa. Mtoto alikuwa tranquille sababu alikuwa na confiance na baba yake. Ile imani ya mtoto kwa baba yake ilifanya aksida haikufanyika na walifika salama. Hata kama unapitia shida gani, pitia shida kupita ile yako, lakini walikuwa na confiance na Mungu, na Mungu alileta solution ya shida zako. Na yako pia, ukiamini Mungu, ukiwa na confiance na Mungu, hata kuacha kama ulivyo. Mtu mwenye imani unakuwa na assurance, hata kama nisha haribika. Ayubu mwili iliharibika, maupele natoka kumwili, lakini sema najua mtetezi wangu yu hai, atasimama. Mtetezi wake alisimama. Mtetezi wako atasimama pia magharibi ya leo. Nasema magharibi ya leo mtetezi wako atasimama. Hata kama umepoteza, assurance yako itakulipia ile vitu umepoteza. Hata kama imeharibika, assurance yako itakurepare ile vitu imeharibika. Hata kama wameiba, assurance italipa. Haleluya. 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 Imani ni kuwa na conviction. Sema conviction. Unajua wanaume kama kwa mwanaume inua mkono juu. Amen. Hao wanaume wenye wameinua mikono juu, kuko mtu alimwambia ni mwanaume. Siko convaincu kama kwa mwanaume. Amen. Yaani kitu wenye uko convaincu nayo haukuwa na besoin wa kushawishi. Hauko na besoin wa morale ya mimi. Uko convaincu. Haleluya. Uko convaincu. Kuwa convaincu kama Yesu anaponya. Kuwa convaincu kama Yesu anajibu. Kuwa convaincu kama Yesu anatenda. Yesu sio mwanadamu. Haiko baba. Kama baba yako mwenye unaweza muomba leo kitu anakosa. Yesu ana kitu. Kuwa convaincu na ile kitu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Imani, maombi ya imani ndio yenye Mungu anajibu. Siamini mtu, Mungu. Sisi wote hapa tuko watoto wa Mungu. Uko na hitaji na mimi niko na hitaji, lakini mwenye anaweza kutupatia ni Mungu mwenye tunaamini sisi na wewe. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Jambo ingine ava ya mwisho tuingie kwenye maombi, ni maombi ambayo inafuatiliwa na sacrifice. Amen. Mimi siko na kuomba sadaka. Amen. Amen, amen. Sema hivi. Ngoja tusome hivi verse hapa kwa Biblia. Kitabu ya Rome chapitre 12 verset 1. Andika. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Tuachie pale. Amen. Niko naongelea sacrifice, dhabihu. Kama hujajua kujitoa, kama hujajua kujisakrifie, kuna vitu vingine hutapata kwa maisha yako. Amen. Kuna vitu Mungu anatutendea kwa neema. Mungu amekuokoa kwa neema. Mungu anakupatia afya kwa neema. Anapatia wapagani, anapatia na Wakristo. Wanaolewa, wapagani wanaolewa, wengine wanaoa, biko na pesa, wapagani biko na pesa, biko na magari, biko na manyumba, biko na kila kitu. Ni kwa neema tunapata, lakini kuna vitu hauwezi kupata kwa neema, lazima uingie gharama, sacrifice. Haleluya. Kuna vitu lazima ujiprive. Tukisema jene ya siku moja, unashindwa kujiombea, unashindwa tu kuacha chakula ya leo. Unataka uende wapi na Mungu? Unataka upate Mungu. Nimeambia ukiangalia Waislamu wakisema pindi ya Ramadhani wafunga ile kula yake mchana mzima, atakuya kula busiku mzima. Wewe unaweza kufunga mwezi ya siku moja tu, na chakula yenyewe unakula hata haiku ya kalite. Siku unakula matembele, inakusaidia nini mpaka saa hii? Toe sacrifice wako. Nasema chaque vendredi mimi sitaanzaga kula, niko natafuta Mungu, nione kama Mungu atakuacha hivyo. Kama unafikia ile capacity ya kujisakrifie, nikwambie ungali mbali sana na kuona. Wakati niko etudiant pale Goma, moja mimi naona afishe, bana afishe anasema kama barozoma kutakuwa reunion ya ba intellectuel, mwende pata babafundishe kuhusu ile mamonde yabo. Na mimi ma curiosité ya ba jeune nikaenda. Wakati tunafika kule, ule president alikuwa grand docteur julikana public yote. Sasa akajiinteresse kwangu, akaniambia kuna patia malivre niende soma. Kwa na prepare, nikianza kusoma note zangu mimi nasoma bien, lakini nikikamata tu livre moja nisome introduction, kichwa na luma, macho nafunga, giza, sioni kitu. Akanipatia na numero yake ya telefone, nikampigia kwa telefone, akasema kuya tuonane. Akaanza sasa kunihubiri. Anasema unajua hata washetani wanajua kwamba damu ya Yesu iko na nguvu sana. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Ule dokta akaanza kuniambia damu ya Yesu inaokoa. Damu ya Yesu inaponya. Damu ya Yesu inafanya yani inaokoa dunia yote. Lakini inatakiwa sasa, kama unataka uexperimente, uone vitu vingine vikubwa ndani ya maisha yako, lazima ujitoe wewe mwenyewe. Nikasema nijitoe funguka. Nikamwambia dokta, eleza bien. Na mimi niko na besoin maisha yende bien. Amen. Suna jeune huko nasusia maisha. Haleluya. Akaniambia sasa inatakiwa ujitoe. Damu ya Yesu ni inaokoa en general, lakini damu itakuokoa wewe. Ukijisakrifia kwa damu yako, utakuwa patron, utaona clair, utapata maposte ya kabambi, utakuwa excellent, nini.
Nikasema damu yangu. Maki ni na sasa maana ya kusema damu yako. Haleluya. Unaweza kusema damu yako ni nini? Si niko mwanaume. Nikizaa mtoto si ni damu yangu. Sasa nikitoa damu yangu si maki nishatoa mtoto wangu. Nishatoa ndugu yangu, si damu yangu. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie nini? Kwamba maisha batu ya ulimwengu ya giza washaka découvrir secret ya sacrifice. Banajua siri ya sadaka, banajua siri ya sacrifice. Na washatoa, mwingine ashatoa vidole yake, mwingine ashatoa lala kukitanda, mwingine ashatoa tumbo yake hawezi kula chakula ya bien, mwingine ushakaona tajiri milioneri hawezi kuvala vitu. Yaani ashaka jisapate vitu fulani fulani. Sasa mimi na wewe ambao tunajua Mungu, lazima tutoe yetu kama, yani kutoa separe na mavitu vingine, ni kujisepare na maisha ingine, ni kujisepare na mapombe unajua itanitosha mpresence ya Mungu, ni kujisepare na marafiki wabaya, ni kujisepare na mahabitude ya mbaya. Unakonsakre kwa Mungu, unaishi tofauti na dunia, unaishi ukiwa sakrifie kwa Mungu, utaona mambo makubwa katika maisha. Haleluya. Haleluya. Zambi haina butamu. Sacrifice kubwa yenye unaweza fanya, toa maisha yako kwa Yesu Kristo. Haleluya. Kutoa maisha yako kwa Yesu Kristo. Na ukimtolea Mungu maisha yako, hawezi kumuima pesa. Ukimtolea Mungu kanisa haiwezi kuwa hivi, utaitengeneza bi. Utakuwa responsable wa kitu ya Mungu. Asifiwe sana. Haleluya. 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 Natamani tuombe sababu wakati yetu unakimbia sana. Leo ni siku ya maombi na juzi nilikwambia uandike mahitaji yako. Mungu anajibiaga maombi ya mtu mwenye unajua unaomba nini. Kama hujui kenye unataka, utaomba hapa saka suku, baba tenda, baba tenda, baba fanya, baba nisaidie. Akusaidie nini? Akusaidie nini? Ndio maana nikuambia andika. Na mimi nitaomba na mahitaji yako uliandika. Mimi sitaisoma, ni wewe na Mungu wako. Utashika ile papia yako ya maombi na utamonesha Mungu aisome kule mbinguni. Mungu aisome. Unajua Mungu anajua kila kitu. Anajua roho yako, anajua mahitaji yako. Lakini alisema omba. Haleluya. Alisema omba. Mungu anakupatia. Mungu hataki wewe urelax ukue tu kilo pale. Mungu anakupatia responsabilite ya kuomba, na kisi utaomba ndio vile utajibiwa magharibi ya leo. Simama tuombe Mungu. Simama tu ukiona, piga Yesu makofi na vigelegele. Piga makofi na vigelegele. Piga makofi ya bien. Piga makofi mzuri sana. Haleluya. Tunaheshimu presence ya watumishi wa Mungu wako hapa katikati yetu. Papa pasteur, papa representant na watumishi wengine. Mimi nashukuru sana kwa presence yenu na mimi naheshimu sana autorite yenu. Asante sana kwa presence yenu. Haleluya. Mungu awabariki sana. Bwana sifiwe. Nitaomba tusogee hapa mbele. Wa pasteur wetu watatuzunguka, baba wetu watatuzunguka, watakuwa nyuma yetu, lakini sie bote tusogee hapa mbele ili tuombe Mungu wetu. Ile mahitaji uko nayo, amini ya kwamba magharibi ya leo Mungu hata kuacha urudi na mahitaji yako. Inua mkono wako juu, sema Bwana Yesu Kristo, niko mbele yako magharibi ya leo. Ninaomba unisamee, naomba unihurumie, sababu nimetenda mabaya mbele yako na sistahili kitu chochote kwako. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Gisi ulirehemu Bartimayo, na mimi magharibi ya leo unirehemu. Nihurumie, nihurumie, nihurumie. Unajua wakati Bartimayo aliomba rehema ya Yesu, ilifanya Yesu anageuka. Akaita Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akageuka. Yesu akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Ukishaomba Mungu msamaha, acha kujihukumu. Amen. Hata kama ulifanya mabaya gani, acha kujihukumu.
Sema Yesu, asante kwa msamaha wako. Asante kwa damu yako. Asante sababu niko na haki mbele yako. Mimi ni mtoto wa Mungu. Asante Yesu. Asante Yesu. Sema Bwana, nimekuja mbele yako. Inua sauti, nimekuja mbele yako na mahitaji yangu, na magumu yangu, na maprobleme yangu, na shida zangu. Hakuna mtu mwenye anaweza kunisaidia. Hakuna pesa ya kunisaidia. Hakuna hospitali ya kunisaidia. Hakuna dokta wa kuniponya. Hakuna dawa ya kuniponya. Damu tu inaweza. Damu yako tu inaweza. Jina lako tu inaweza. Nikuja leo kwenye madhabahu yako. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Ona mahitaji yangu. Soma mahitaji yangu. Soma mahitaji yangu. Inua ile mahitaji yako juu. Soma mahitaji yangu. Soma hii mahitaji. Mahitaji ya familia, mahitaji ya kazi, mahitaji ya sante, maproje yangu nimeandika. Uisome. Malaika wako akuje hapa akachukue hii mahitaji, achukue hii maombi, apande nayo mbinguni, alafu atoke kule mbinguni na majibu. Alete response, alete majibu. Yesu nisikie. Yesu akutendee. Yesu akutendee. Yesu akujibu. Yesu akujibu. Yesu akutendee. Yesu akutendee. Omba, 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 omba. Omba kwa nguvu. Omba kwa nguvu. Omba kwa nguvu. Omba kwa nguvu. Omba na imani. Yesu iko hapa. Roho Bwana iko hapa. Omba na imani. Hauongee na mtu, unaongea na Mungu. Unaongea na Mungu. Unaongea na Mungu. Yesu akutendee. Yesu akutendee. Yesu akutendee. Yesu akutendee. Unaongea na Mungu. Hauongee na mtu. Hauongee na mtu. Unaongea na Mungu. Kama ni kupiga mikono, omba ukipiga mikono. Omba ukideklare. Omba na autorite. 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 Autorite. Omba na nguvu. Omba na confiance. Omba na assurance. 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 Kwa jina la Yesu. 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 Magonjwa yanguke. Kwa jina la Yesu. Shida zianguke. Kwa jina la Yesu. Mikoshi yanguke. Uchawi yanguke. Bulozi yanguke. Madawa yanguke. Laana yanguke. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Na jina la Yesu. Kwa damu ya 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 Yesu. Omba vizuri. Omba na confiance. Omba kwa imani. Yes, yes. Mungu anataka ombe kwa bidii. Usilalie ile shida. Usiache hiyo shida. Leo Yesu iko na kujibu. Yesu iko na kutendea. Omba avec assurance. Omba na confiance. Hallelujah. Yes. Omba kwa bidii, omba kwa courage, omba avec courage. Ile shida isikuonee, ile shida isikuonee. Ongeza bidii ya maombi. Yes. Sema Bwana Yesu, kwa jina lako leo nina declare magonjwa ina, shida zinaanguka, mikoshi inaanguka, laana inaanguka, umaskini inaanguka, kukosa kazi inaanguka,
sterilite inaanguka, shida zinaanguka, mabaya inaanguka, kila shida inaanguka. Watoto wangu, familia yangu itakuwa juu, kazi yangu itabarikiwa, maisha yangu inabarikiwa, nyumba yangu inabarikiwa, nitaishi, sitakufa, nitashuhudia makubwa yako. Anza kudeklare sasa, anza deklare. Angusha ngome za shetani, angusha vya kuangusha, bomoa vya kubomoa. Deklare baraka, deklare baraka, deklare baraka, deklare baraka. Tangaza, 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 tangaza. Deklare, 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 deklare. Tangaza, tangaza. Deklare, 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 deklare. Sema baraka. Watoto wangu wamebarikiwa, nyumba yangu imebarikiwa, mimi niko kichwa, mimi ni kichwa, mimi ni mbarikiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Déclare victoire, victoire. Sema maneno ya zuri juu ya wako, sema maneno ya baraka juu ya watoto wako kwa jina la Yesu. Itatimia, 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 itatimia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. In Jesus' name, in Jesus' name, Jesus' name. I declare, na declare uzima, na declare prosperité, na declare progression, na declare avancement, na declare kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Sema Yesu, kuanzia leo najitoa kwako. Mimi wako. Hakuna kitu kitanitenga na wewe. Njaa haitanitenga na wewe. Umaskini haitanitenga na wewe. Shida haitanitenga na wewe. Najitoa kwako. Najitoa kwako. Najitoa kwako. Natoa maisha yangu. Natoa familia yangu. Natoa kazi yangu. Natoa watoto wangu. Natoa projet zangu kwako. Kwako. Inua mkono wako juu. Ile mahitaji yako, amini ya kwamba Yesu iko na isoma. Saint Esprit iko hapa. Yeye anajua kitu. Hakuna kitu inaweza ishape kontrole ya Mungu. Niko na deklare magharibi ya leo ya kwamba mahali popote walisema kwamba wamekuloga, ile uchawi, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, ninaangusha nguvu za uchawi kwenye maisha yako. Sema kwa jina la Yesu, uchawi hauna nguvu. Anguka, anguka kwa jina la Yesu. Kamba za wachawi, kamba za wachawi katika kwa jina la Yesu. Nakata, nakata kamba, kamba za familia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anza kukata ile malie, kata, 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 kata makamba, kata makamba, kata makamba, kata ile makamba, kata, 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 kata malie demoniaque, kata malie demoniaque, kata malie, kata, 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 kata yote, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uko huru, uko huru, uko huru. Tu es libre, tu es libre, tu es délié, tu es délié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Uko huru, you are free, you are free, you are free, you are free. Uko libre, uko libre, tu es libre, tu es libre. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Baba, ninanyenyekea mbele zako.
Sifa hizi ni zako. Kwa miujiza umetenda Bwana, heshima ikurudilie. Kwa temo ambayo zitakuja, heshima ikurudilie. Kwa achilia kwa watoto wako, sifa zikurudilie Bwana. Mimi ni chombo tu, mimi ni mtu bure, mimi sistahili mbele zako, lakini Bwana nakurudishia utukufu. Nina declare guérison juu ya huyu baba, juu ya huyu mama, juu ya huyu mtoto, huyu dada. Unajua mahitaji yote ya watoto wako wameombea siku ya leo. Bwana, umenileta hapa Lubumbashi, umenichagua katikati ya wengi. Uko na mainstruments nyingi sana ambazo ungezitumia, lakini umenichagua. Yesu, na kuinulia tu utukufu. Na we acha Bwana utukufu irudi tena kwenye maisha yao watoto. Kila mmoja mwenye ameparticipe hii maombi ya leo, mwenye aliparticipe jana, mwenye anatuangalia hata kwa rezo sosio, Bwana acha ukamtendee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukaponye wenye magonjwa, ukawajibie wenye wiko na maproje. Wengine wameomba makazi, wengine wameomba maaprobation, wengine wameomba kila mtu sijua wameomba nini, lakini ninajua tu ya kwamba wewe ndio uko na response, wewe ndio uko na majibu. Achilia majibu, umpatie huyu baba, umpatie le désir de son cœur. Pokea kwa jina la Yesu. Sema ninapokea, sema napokea kwa imani. Anza kupokea, tufanya ishara ya kupokea. Anza declarer, kujikonfesser. Kama uliomba pesa, mwambie Mungu napokea. Kama uliomba voiture, sema napokea. Kama uliomba kazi, sema napokea. Kama uliomba sante, pokea kwa imani. Nimekuambia imani ni kupokea avant upokea. Imani na assurance. Sema napokea, napokea kwa imani. Napokea. Asante Yesu. Asante Yesu, tumepokea kwa imani. Asante sababu utatenda mema. Asante sababu utatenda mengi. Utukufu na heshima vikurudilie. Tunakupigia makofi ya vigelegele. Shangilia Yesu Kristo. Shangilia Bwana. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.